Jésus est Seigneur. Amen, Jesus amen, is amen. the Lord. Nalingo betala maboko pona Yesu. I Beta want you to clap for the maboko. Lord. Acclame pour le roi des rois. He is the King of Kings. Jésus est Seigneur. Jesus is the Lord. Je bénis le Dieu de gloire. I bless the Lord of Ce glory. dimanche, donc, bien aimé, plein d'onction. There's a loads of anointing. Cela a commencé même pendant la modération. It started even when hosting. Quand vous entrez, bien aimé, avec les yeux spirituels dans When cette you salle, enter in the spiritual eyes in this vous hall, sentez la présence de ces you dieux. feel the spirits of this Lord. Vous sentez que quelque chose venu du ciel est là. You feel like something of the heaven came. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Our Lord is marvelous. La Bible nous dit ceci. The Bible tells Que us tous this. ceux qui respirent And all that are breathing louent le nom de l'Éternel. to worship the Lord, the name of the Lord. It means if you hadn't danced, you need to ask yourself, where does your breath come Comme nous from? sommes conscients And as we know dans ces lieux that in this place, que le souffle de vie que nous avons that the breath of life that we vient de have l'Éternel de gloire, comes from the Lord of glory, nous allons acclamer, pousser we're encore des going cris de to clap joie and make sound of parce que joy Jésus est Seigneur. because Alléluia. Jesus is the Lord. Je remercie le Seigneur pour la vie, I bless the Lord for the pour la life, santé, pour se mettre là encore for devant this vous. health, and for Him allowing you to Parler be de sa here, part à son peuple. to speak on His behalf to Une His grande people. responsabilité. This is a Amen. very great Je dis responsibility. merci à l'homme de Dieu, I say thank you to the man of mon God, Père spirituel, la double bénédiction de ma vie. my spiritual father, my double Et blessing, révérend Amen the Zumbila. Reverend Pastor Aimé Tout ce qu'il est Zumbula, en train de faire pour Mike. and everything he's doing for Brother Mike. Depuis que je suis venu à ses pieds, And since he's been ma under vie his a été feet, transformée, his life has been transformed, influencée par l'onction has qui est dans been sa vie. influenced by the anointing La of his Bible nous dit life. ceci. The Bible says, Confiez-vous à l'Éternel. confine yourself in the Vous Lord, serez affermis. and you be firm, Mais à ses serviteurs, and to his servant vous réussirez. will succeed. Vous Will réussirez. succeed. Si tu crois à la réussite, If you believe in the en success ce lieu, in this et place, tant que fils, as a son, lève ta main, reçois au nom de lift Jésus. up your hand, say, I receive in the Jésus name est of the Seigneur. Lord. Jesus is Merci, the Maman Lord. Monique, pour tout ce que vous faites. Thank you, Mamoni, for everything Pour you votre guys are doing, encadrement. Alléluia. for your guidance. J'ai toujours dit ceci, bien-aimé. Brother Max have always En ces said, lieux, in this place, il y a une formation, bien-aimé, très profonde. there's a formation that's very deep. Quand tu viens dans ces lieux, When you come to this tu place, viens comme enfant, comme fils. Comme fils. like son, Le Seigneur de gloire, the God of à glory, travers ses serviteurs, through his va servant, transformer ta vie. will transform your Quelle que life. soit la situation No matter the à laquelle tu situation traversais, on which you're le going Dieu through, de l'Alliance, the Lord of Jéhovah confidence, Sabaoth, Jehovah celui que Sabaoth, nous élevons en ces the lieux, one that will lifting up ta in this situation ne place, restera pas la your même. situation will not Si remain tu the crois, dis same. amen, amen, If you amen. believe, say amen. Merci pour votre présence cet après-midi. Thank you for your presence this Pour afternoon. venir écouter la parole. You'll be hearing the La word. Bible nous dit ceci. The Bible Je says, suis dans la joie. I'm with joy. Quand on me dit, allons à la maison du When Seigneur, they tell me to come to the il y a house de of la the joie en ces lieux, Lord, bien-aimés. there's joy in this Que le Seigneur de place. gloire May the Lord of puisse glory, retrouver votre problème may he find et your problem résoudre cela and answer this dans le nom de Jésus. in the name of Bien-aimés, le Jesus. vendredi passé, My beloved, last week nous avons Friday, commencé, bien-aimés, un thème très puissant. we started a very strong theme, Cela va terminer en ce jour. which will finish today. C'est l'indépendance. Is the Être independence, libre. to be free, Libéré de toute oppression de be l'ennemi. free of every depression, Libéré de tout lien, tout joug de to l'ennemi. remove yourself of any covenant. Nous avons parlé le vendredi passé. We spoke last week Friday Comment how proclamer ton indépendance. to proclaim your Ceux independence. qui étaient là le vendredi Those who were here on ont Friday vécu ce que le Seigneur a fait. had seen what God had Voilà done. pourquoi j'aimerais t'encourager, bien-aimé, dans le That's what I would Seigneur. like to encourage you, my Toi qui ne viens beloved. que le dimanche à To l'église. those who only come on La Sundays, Bible nous dit ceci. the Bible Il y a un said temps pour toutes choses. there's time for À des moments, everything. ta bénédiction, At the time of your la guérison blessing de ta and maladie, the healing of ne your se trouvera pas le sickness, vendredi, le dimanche. and you is not only found Il on faudra que tu puisses Sunday. venir le dimanche It means that you have to Non come on seulement le dimanche, Sunday, mais le but vendredi not just aussi. Sunday, but also Friday, pour que cela soit bien-aimé, for it to happen accompli dans ta vie. and to be accomplished in your parlé de life. David le vendredi We passé. spoke about David last Comment week le Friday, Seigneur de gloire, and how the Lord of en glory David, alléluia. in David, La Bible nous dit ceci. the Bible says, Petits enfants ne le craignez point. little children do not C'est lui worry, qui est en vous. because the one who's est in plus you fort que celui qui est is dans le stronger monde. to those who are in the David world. était petit de taille. David le was Seigneur little à by lui, alléluia, height. a The Lord had permis à blessed David him. Lord had allowed him terrasser Goliath. to take down Mais Goliath. aujourd'hui, dis après moi, But aujourd'hui, today,
Nous allons parler de quelque chose We'll speak about something différent de ce que nous avons parlé vendredi passé. different to what we spoke about on Friday. Toujours sur le thème indépendance. Still in the theme of independence. Nous allons parler de comment garder son indépendance. We'll speak about how to Les vendredis, retain nous your avons proclamé independence. notre indépendance. Last week we proclaimed it. Aujourd'hui, But today c'est comment les garder. is how to protect Nous it. allons rapidement ouvrir nos Bibles. We're going to open our Bible Dans le livre de Ruth, chapitre 1, in the book of Ruth, chapter 1, versets 11 à 18. verse 11 to 18. Ruth, chapitre 1, Ruth, chapter 1, versets 11 jusqu'à 18. verse 11 to 18. Si nous avons trouvé, nous sommes debout, If we are found, we should be standing par respect à la parole du for the Seigneur. respect to the word of the Car Lord. la Bible nous dit tout passera, mais la parole du Because the Seigneur Bible said everything ne will pass, passera but the word of the jamais. Lord will Nous sommes never tous debout par pass. respect à la parole. Ruth, chapitre 1, verset 11 à 18. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Ruth, chapitre 1, du 16e, 11e jusqu'au 18e. Je lis la parole de Dieu. Ruth is the Old Testament. Nous y sommes. Tokomi totanga makomi. Makomi elobi boye. Naomi dit, retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puis-je devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrai-je vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ce Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. On peut se mettre. Amen. We can be seated. Je vais répondre rapidement, chapitre 15 jusqu'à 18. I want to repeat chapter 15 to 18. Naomi dit à Ruth, Naomi said to Ruth, voici, your sister, ta belle-sœur est retournée vers your son peuple sister-in-law is going back to her et people vers ses dieux. and her gods. Retourne Go back with her, comme ta belle-sœur. like your sister-in-law. Ruth répondit, And Ruth replied, ne me presse pas de te laisser, do not urge me to leave, de retourner loin de toi. to turn back from you. Où tu iras, j'irai. Where you will go, Où tu demeureras, je demeurerai. where you will stay, I will stay. Ton peuple sera mon peuple Your people will be my people, et ton Dieu sera mon Dieu. and your God will be my God. Où tu mourras, je mourrai Where you die, I will die, et j'y serai enterré. and I will be buried. Que l'Éternel me traite dans May the toute sa Lord deal rigueur. with me, be ever so severe. Si autre chose que la mort vienne me If séparer de toi. anything but death separates you and me. Naomi, la voyant décider à elle, Naomi, la voyant décider
à aller avec elle, c'est ça. When Naomi realized Ruth was determined to go with her, she stopped. Père, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Lord, thank you for your word, for your grace. La Bible nous dit ceci. The Bible tells l'homme ne vivra pas de pain seulement, man would not only live with bread mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. But every word that comes out of the mouth of the Lord. Père, merci parce que ta bouche va nous faire du bien. Lord, encore. we know that what comes out your mouth will do us good. Seigneur, this afternoon, O Lord. Par ces messages, mon Dieu, mon roi. Through this message, O Lord. Tu vas te glorifier, Jésus. You will glorify yourself. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Holy Spirit, we need you. Ouvre notre entendement. Open our listening. Parle à nos cœurs, alléluia. Speak to our hearts. Et que la gloire soit rendue à Jésus. And that the glory go back to Jesus. Reign in this place. Que tout esprit soit ramené captif à l'obéissance de Christ. Let every spirit be captive in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, que tout le monde puisse me regarder maintenant. Everyone should look at Brother Mike. J'aimerais avoir les yeux fixés vers le devant. We want all the eyes fixed to him. Soyez connectés à ces messages. Amen. Be connected to this la message. Bible nous dit ceci. The Bible tells tout passera. Everything will mais pass. La parole du Seigneur but the word of the ne Lord passera pas. Will never pass. L'argent peut finir. Money might finish. Les biens matériels peuvent être détruits. All the material things might mais be la destroyed. Parole, c'est la vie. But the word is life. Dis après moi, la parole c'est la vie. Say that the word is life. La parole c'est la vie. Say the word is life. La Bible nous parle. The Bible is speaking de l'histoire de Ruth. And the story of Ruth. Ruth, alléluia. Ruth, qui était, who was, bien-aimé, my beloved, it was a woman qui espérait, who had no hope. Il y a quelque chose that there will be something qui doit changer dans sa vie un that jour. will change one day in La her Bible life. nous parle de Naomi. The Bible talks about Naomi. Naomi était une femme. Naomi was a woman qui avait perdu son mari. Who had lost her husband. Et perdu ses deux fils. And lost her two sons. Ses deux fils, alléluia. And these two sons avaient épousé. Had married. Avait épousé Ruth et Oprah. Had married Ruth and Oprah. Et il y a quelque chose qui s'est passé pendant leur séjour. And something happened during their marriage. Dans un pays éloigné. In a strange place. Il y avait la famine dans leur pays. Because there was family in that place. Ils avaient poussé à se déplacer. And that caused them to move. Mais il y a des circonstances dans ta vie. There's certain circumstances in your life. Qui peut te pousser. That can push you. À t'éloigner. To distance des membres yourself. De ta famille. From the members of your family. To distance de la yourself. Vie communale que tu as toujours été. Family that you're around. Là où tu as été grandi, là où tu as Where grandi. you grew up. Là où tu étais même né. Maybe where you were born. Mais la Bible nous dit ceci. But the Bible tells toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Everything is good for those who believe toutes les in choses God. concourent Everything is good au bien de ceux qui aiment Dieu. To those who love God. La Bible nous dit ceci. The Bible says. Lorsque le Père est revenu. As the Father had à la came maison du pain. To the house of Lorsque bread. la bénédiction de l'Éternel. When the blessing of the Lord has come. À la maison. To the house. De Ruth, de Naomi. To Naomi. Elle devait retourner. She had to go back. Mais ce qui s'est passé, bien aimé. But what had happened was. Elle a parlé à ses deux filles. She spoke to these two women. À ses deux belles filles. At her two daughters. Et maintenant, je dois rentrer chez moi. This time is for me to go Mais back. je ne peux pas retourner avec vous. But I cannot return with you guys. Ce qui me liait avec vous. What's attaching me with you? C'est le fait que mes fils. Were my sons. Vous avez épousé. That you were married to. Maintenant, mes fils ne sont plus. Now my sons are no longer alive. Chacun retourne chez And everybody should go back to theirs. La Bible nous dit ceci. The Bible tells us. Oprah. Parmi les she was des filles in the kid par les fils de Naomi. Who was linked to the sons who were married to Naomi. Elle a abandonné. She had abandoned. Elle a décidé de retourner. And she decided to leave. Je parle de Ruth cet après-midi. But we're talking about Ruth. Est-ce qu'il y a des Ruth dans cette salle? Are there Ruths in this hall? Est-ce qu'il y a des Ruth dans cette salle? Are there Ruths in this hall? Les gens de Ruth, est-ce qu'elles sont là? Are there Ruth in this place? Si tu l'as dit, je suis les gens de Ruth. If you say that I am like Ruth. Ruth, elle a dit à Naomi, and she told Naomi, moi je ne retournerai pas. I would not return. Je ne retournerai pas. I would not return. Ruth, elle savait ceci. She had known this. Malgré qu'elle était venue, no matter where she came, she left tribu, in a tribe of curse, des Moabites, of Moabit, conçu par le ceste, which was conceived by la malédiction, caused by curse. La Bible nous dit ceci. And the Bible says, Dieu de gloire, the Lord of glory, Dieu qui est capable, who is capable de retirer une personne de la to take somebody from dust. La Bible nous dit ceci. The Bible says, de la poussière il retire les pauvres. He takes the poor. Il relève l'indigent pour les faire asseoir dans la gloire avec les grands. With the great. Ruth a dit à Naomi, Ruth told Naomi, je ne retournerai pas I would not return dans la malédiction de ma famille. In the curses Bien of my refuse de cela. My beloved aujourd'hui. Say today. Nous parlons de comment garder We're talking on how to protect ton indépendance. Your independence. Ruth avait compris. And Ruth had understood. Pour que sa vie puisse prendre for your life to une nouvelle allure. Have a new way. Et elle devait avoir l'indépendance. It meant that he elle needed devait être indépendante. It meant that they needed to be independent. Expliquer que veut dire indépendance. Let me explain what's independent.
parle de l'indépendance, when we're talking about independence, refus. it's for you refusing. Say refusing. Le refus de tout esclavage. Refusing of every slavery. Esclavagisme. Of every slavery. Tu refuses l'esclavagisme. You refuse slavery. Tu refuses de tout ce qui te limite. You refuse everything that ties you. L'indépendance veut dire être libre. Independence means you to be Je viens annoncer free. cet après-midi. We come to announce this afternoon in the life of a person, of a woman and a man. The Lord of glory will be standing to bring you in the independence in every dimension of your life. If you believe that it's me. L'indépendance, the independence, apporte le changement. It brings change. Apporte une nouvelle dimension. It brings a different dimension. L'indépendance brise les limites. Independence breaks limitations. Brise les chaînes. Breaks every chain. Quand le Seigneur de gloire, and when the God of bien glory, dit après moi, je suis là. Say, I am here. Le bon voisin, je suis là, je suis là. Neighbor, I am here. Je suis là, je suis là. Neighbor, I am here. Acclame pour le Dieu de gloire. Acclame pour le Dieu de gloire. L'indépendance, l'indépendance. Quand l'Éternel de gloire, le Dieu s'est levé. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'il descend dans sa gloire, ses ennemis se dispersent. Lorsqu'il descend dans sa gloire, dans ta vie, alléluia, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta maladie, quelle que soit l'oppression de l'ennemi, je viens t'annoncer cet après-midi. L'indépendance de ta vie commence aujourd'hui. Si tu crois, dis Amen. Jesus, il est Seigneur. He is the Lord. Ruth a dit à Naomi, Ruth told to Naomi, je ne te quitterai pas. I would not leave you. I would not leave you. Même si even if nous devons retourner chez nous, we have to go back to mine. Even I'll still be behind you. No matter the curse of the family. The Bible tells us our Lord punishes the curses from 4 generations. Ruth had said this. She looked at her situation. She looked at her family. She had noticed for her to say this. If the Lord of glory does me grace, the Bible says, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. And you will be toi et ta famille. You and your family. Tu avais compris que sa famille her family pouvait être libérée. To be free. En commençant par elle. Through her. Tu es là dans cette salle. You are here. Tu es sorti d'une famille. You come from a family. Maudit par la famille. Which is cursed by a family. Maudit par les sorciers. Cursed by witchcraft. Limité par les maladies. Limited ta by situation, bien-aimée, your situation ne fait que s'empirer. Laisse-moi te dire. But let me tell Jésus est là. Jésus est là. Si tu crois, dis, il est là pour moi. That say he's here for me. Il est capable de changer ta situation. La Bible nous dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. To become the child of God. Bien-aimé, ton problème est de croire is to believe à qui tu marches. To who you're walking with. And to have hope. Créateur de toutes choses. The creator of La all Bible things. nous dit ceci. The Bible tells il a le monde entier entre ses mains. He has the world ta in his situation, bien-aimé. Your situation. Ta maladie, bien-aimé. Your illness. Jésus de Nazareth Jesus est capable de dire un mot. He's capable en fait, ta situation change. For your situation si tu crois que ça changera aujourd'hui. Ruth a dit à Naomi, told Naomi, je ne te laisserai pas. I will not leave je ne t'abandonnerai pas. I will never là où tu iras, wherever you go, j'irai. Ruth a dit à Naomi, derrière ton Dieu, your God sera mon Dieu. Will become my God. La Bible nous dit ceci. The Bible en croyant du cœur, on parvient à la repentance. It becomes mais en confessant de la bouche, confession of the mouth, on parvient au salut. Is your salvation. Aujourd'hui, nous allons confesser Today we will que Jésus est Seigneur. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. La Bible nous dit ceci. Il est la parole faite chair. La Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Lorsque Jésus parle, les situations changent. Je parle de Jésus. Sa parole est différente de celui de tes oncles. De tes oncles, de tes camarades, tes amis peuvent parler. Mais lorsque celui qui a dit que la lumière soit, parle sur ta situation, parle sur ta maladie, parle sur l'oppression. La Bible nous dit ceci, devant ce Dieu, tout genou fléchira. Je parle à une personne. Aujourd'hui, la
maladies, l'oppression, les blocages, les limitations tombent au nom de Jésus est Seigneur. Nous devons comprendre maintenant. We need to understand that, my beloved. Comment garder son indépendance? To protect our independence. En tant qu'enfant de Dieu, as a child of God, comprendre d'abord. We need to understand comment garder son indépendance. How to protect our independence. Pour avoir l'indépendance, for you to have your independence, tu dois avoir un certain comportement. You need to have a certain behavior. L'indépendance nécessite. And the independence for you to have a certain character which you allow for you to remain in the glory. For you to have an independence, I like some to write, because the devil can still what you listen to. As you're writing this, you protect this as well. My beloved, right? Garder son indépendance. Protect your independence. Pour garder ton indépendance, for you to protect tu dois avoir un certain comportement. You need to have a certain behavior. Tu dois être persévérant. You need to be pursuing. Persévère à celui qui donne l'indépendance. For you to pursue to the person La who gives you Bible nous dit ceci. Independence. The Bible says c'est une prophétie. It's a prophecy. Dont le temps a été déjà fixé. When the time has already been Lorsque fixed. le Seigneur te parle par when ce the Lord will speak to you comme through cet après-midi, alléluia. This afternoon, il parle à ton cœur maintenant. He will speak to your heart il parle right sur now. ta maladie. He will speak to il your a dit à Lazare, He told to Lazare sort. Lazarus, je viens annoncer à un homme cet après-midi. I want to announce c'est sa situation. That your situation, ta maladie, your illness, malgré que les hommes no matter if ne voient plus rien, see nothing. De bon peut sortir de toi. That good will come mais out. Les derniers mots. Say the last word. Les derniers mots. Say the last word. Les derniers mots. Say the last word. Appartient à l'Éternel. Belongs to the Lord. Le Dieu de gloire. The Lord of glory. Il faut être persévérant. You need to be pursuing. Si tu veux vivre l'indépendance dans ta vie. If you want to see the independence. Si tu veux garder ton indépendance. If you want to guard your independence. Il faut vivre la persévérance. You need to pursue. Continuer dans ta marche. And continue with your walking. Continuer de marcher avec ce Dieu. Continue walking with this God. La Bible nous dit ceci. And the Bible tells us. L'Éternel est mon berger. The Lord is my. Je ne manquerai de rien. I will not lack of David pouvait dire cela. The Bible tells you this. Il a réalisé. When he had realized berger, that his God, il prend soin de ses brebis. He will take care of him. Un berger, his shepherd, il prend soin de ceux qu'il garde. Takes care of what he takes care of. Let me tell ta famille peut se débarrasser de toi. Your family might leave you. You might be tired La Bible nous dit ceci. The Bible tells ne lève pas la tête aussi haut. Do not lift up your head up. Ne parle pas avec tant d'arrogance. Do not speak with your arrogance. Par l'élévation. Because the elevation. La Bible nous dit, de Dieu. Because the Bible ne lève pas la tête aussi haut. Do not lift up your head up. Ne parle pas avec tant d'arrogance. Do not speak with your Par l'élévation. Because the elevation. Je vois un homme être élevé dans ces 3 mois qui restent. Je vois une femme être élevée dans ces 3 mois qui restent avant la fin de cette année. Élevé devant la maladie, élevé dans la pauvreté, élevé au-dessus de tout, tout ce qui te pouvait plaire, alléluia. L'élévation, 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 ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel, alléluia, qui a fait le ciel et la terre. Il est capable d'élever une femme. Ah, laisse-moi te dire. Let me tell you, on t'a humilié, c'est vrai. They have humiliated you. D'ailleurs, you, dans les réseaux sociaux, in your social media, if people go to your Facebook, would you see how they insult you? They see how they humiliate you. But let me tell you, the Bible says Job avait dit ceci. Job had said, je sais que mon rédempteur est vivant. I know that my redemptor is alive. Je parle à un homme cet après-midi. Je m'annonce à une femme. Dans ta situation d'humiliation, dans ta situation d'oppression, dans les rejets, alléluia, laisse les hommes t'abandonner. Laisse les hommes te décevoir. La Bible nous dit ceci. Ah, l'élévation vient ni de l'Orient, mais c'est l'Éternel que cela arrive. Je déclare dans la vie d'un homme que l'Éternel de gloire, dans ces 3 mois qui restent, je parle à un homme cet après-midi. Cet après-midi, pour ma vie, for my life, les choses vont changer. Things will be changed. Je parle à un homme cet après-midi. I'm speaking to a person ta today. maladie t'a fait courber la tête. Your illness that has taken over your head.
always makes you cry and put your head down. And put shame to you in your family. But let me tell you, the Lord that will announce you this afternoon, the Bible says that not a man to lie. The man has disappointed you. Man have abandoned you. The man that you have loved, betrayed you. Mais la Bible nous dit ceci, l'élévation, alléluia, vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il est celui, alléluia, qui s'est donné pour toi. Been given to you. That is the only one who can feel your pain. He's the only one who can feel your pain. The Bible says is the Shatsman that gives the peace. It was falling on him. But let me tell you, do not cry. Don't cry. Say that my crying La Bible nous dit ceci. The Bible says les châtiments qui nous donnent la paix. The Shatsman that gives the Je viens d'annoncer cet après-midi. I come to announce les châtiments de ta maladie. The illnesses les châtiments de ton oppression. Les châtiments de ton humiliation. Est tombé sur Jésus. Has fallen on Jesus. C'est lui qui nous avait été donné. He's the only one that was given to La Bible nous dit ceci. The Bible tells un enfant nous est né. A child was born. Un fils nous est donné. But a son was la given. Domination. The domination. Jésus domine sur tout. Jesus dominates quelle que soit ta situation. No matter your situation. Quelle que soit bien les limites de ta famille. No matter the limitation of your family has been cursed. That you cannot marry or have children. Jésus a changé toutes choses. But Jesus has changed everything. Il a cloué toutes choses. In the cross, he has il a dit tout était accompli. He has said everything was accomplished. He has accomplished everything. You should be a person of joy. Jésus est Seigneur. Il est vivant, c'est Dieu. Il faut être persévérant. You need to be pursuing. Quand tu veux vivre l'indépendance, when you want to live the independence, sois persévérant. You need to continue pursuing. Le deuxième point. And the second point, il faut être and you have to be patient. To be patient. Il faut attendre ton indépendance. When on your independence, dans la patience, alléluia. In you being independent. La Bible nous dit ceci. And the Bible says, si vous êtes docile, alléluia. If you are, si vous êtes if you have a humble heart, vous mangerez les meilleurs produits du pays. You eat the great fruit. Bien aimé, à des moments nous manquons de bénédictions. Sometimes we lack our blessing. Parce que nos cœurs sont bien aimés. Because our hearts are hardened. Impatients, alléluia. And is impatient. Impatient. You are an impatient person. You like everything just to be given to you. When in your time of your formation, the Bible says, we do not bring new things in old things. We do not put the new wine in the same old places. It means that the old has to be hidden. God can bring no a blessing in your life if he doesn't see you ready. For you not to say like Adam, the woman which you have given to me. You not to say like Adam, is the wife which you have given to me. The Lord is good. That's why this afternoon He has brought you this message to prepare your life. Say that He's preparing me. The Bible says, je connais les projets que je forme sur vous. Hey, I'm telling one person, the Lord of Jéhovah Sabaoth, il connaît les projets qu'il forme sur ta vie, les projets de paix, the projets de guérison, les projets de restauration, les projets de lever ta vie. Lorsqu'il te lève, alléluia, la Bible nous dit ceci, il dresse devant nous He puts in front of us a table. Say today. Say today. He prays a table. A table. The table of the Lord. I would like to eat the table of the Lord. In the table of this Lord. In the table of the world. They could put chicken in there. And they could put pepper. Maybe you don't even like pepper. They could put beef. Maybe you're vegetarian.
Amen. J'aime la table de l'Éternel. But I like the table of the Lord. J'aime la table de l'Éternel. I like the table of the Lord. La Bible nous dit ceci. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. And I will not lack of anything. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. He's the one who heals Il your heart. connaît tes besoins. He knows your needs. Say he knows my needs. He knows what I want. He will give to what is needed to you. Because he is the Lord. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est élevé notre roi. Alléluia. Bien aimé, le troisième point. My beloved, the third point. Pour garder ton indépendance. To protect your independence. Bien aimé dans le Seigneur. My beloved. Il faut être prudent. Il faut être prudent. For you to be careful. For you to be careful. La Bible nous dit ceci. The Bible says. Le voleur. The thief. Ne vient que pour détruire. Only comes to destroy. Égorger et tuer. And to take and kill. Le voleur, bien aimé. The thief. Il peut pénétrer ta vie. Can come to your life. If you're not careful, you only speak a lot. A man proposed to marry you, and then straight away you write on Facebook. A man. A man te propose le mariage. Propose to marry you. Bien aimé, tu écris ça directement sur les réseaux sociaux. You write that in your social media. Tu n'as plus de secrets. You have no longer secrets. You've just got a brand new job. You have yet started. You only signed a contract. You write on Facebook and take a picture. You're retaining your life. You're not careful. Tell your neighbor, be careful. Sois prudent. Be careful. Ne sois pas le destructeur de ta vie. Do not be the destructive person of your life. Do not be the enemy of your life. They've cursed you. Oh, they promised you they'll give you money. They promised you they'll give you what you're looking for. You have yet gained it. To be careful is the fruits of the Lord. As a child of God, to enter in great dimensions, for the Lord to prepare our life, we need to be careful. Because the Bible tells us the devil only comes to steal, to take and kill. J'aime ce Dieu. I love this. Jésus a dit, mais moi, Jésus, je suis venu. I've come. Jésus te dit cet après-midi. I'm telling you this afternoon. Je suis venu. I've come. Pour que mes brebis, alléluia. To come. For mine. Say I am of Lords. The witches and wizards knows of it. The witches and wizards knows of it. They said of mine will be at peace. And the peace which he gives, the enemy cannot disturb. Because he reigns sans opposition. Without any opposition. Mobutu reigned and it finished. Kabila the father reigned and it finished. We're saying the kingdom the kingdom of Jesus Christ. Let he come to your life. Let as he comes in his reign in your life. All the winds of your family. All the winds of witchcraft. He's removing it. He's removing all of it. In the name of Jesus. Sound of joy. Il est élevé notre Dieu. Il est Seigneur. He is the Lord. Gardez l'indépendance. My beloved, protect your independence. C'est encore on peut encore dire préserver ou préserver son indépendance. Conserver. We can say take care of your independence. On garde quelque chose. When we protect something, on conserve cela. That means we take care of it. Qu'est-ce que dit conserver, bien aimé? And taking care of it means. On a boîte de conserve. On a boîte de conserve. What's that? Oh, a tin. What does that mean? It means inside that tin, the products inside of it, it's just what they have taken out. When you protect it means we guard it. And we take care of it as the initial state. As if they're taking it from the farm. If you put a tin of tomato, it's just as if they're taking it from the farm and they put it there to be protected. It's just like you. Your independence is the freedom which Jesus has given to you. The Bible says, if the Son of Man has set you free, my beloved, you have
been retained by the strength of your family. Your family has retained you. The curse of your family has limited you. You cannot get married or have children. You cannot succeed or go forward. But let me tell you. There's one person. The Bible tells us. He has removed every act and all the ordinances that condemn us. And that's I'm telling one person. All the condemnation of your family. You cannot have children or get married. They're falling today. If you believe, say, I receive. In the name of Jesus, all the condemnation of your health, every time it's diabetes, every time your sickness, whether you go to France, whether you go to Switzerland, what is it that does not finish? What is it that doesn't finish? Does the sickness only see you? Gloire soit rendue à notre Dieu. But glory to la our Bible God. nous dit ceci. The Bible says c'est par ces maîtrisures, les maîtrisures de Jésus. Je parle de maîtrisures de Jésus. It's through Jesus. Na musala ekulusu. In the work of the cross. Everything of the devil. Everything of the witchcraft of the family. Everything of blockage has blinded you. You can't see your life positive. You no longer have hope. But the Bible says without faith, it is impossible. It is impossible to have hope in this God. Le diable est méchant. The devil is horrible. Le diable est mauvais. The devil is horrible. He wants to remove your hope. Worship your clothes. You can lose your clothes. You can lose your money. Dis à ton voisin, ne perds pas espoir. Tell your neighbor, do not lose your hope. Ne perds pas ta foi. Do not lose your faith. Garde ta foi en ce Dieu. Leave your faith to car il est celui quand il se lève. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Devant ce Dieu, tout genou fléchira. Je parle à un homme cet après-midi. We'll talk to a man today. Les genoux de ta famille. All the enemies of your family that have brought you to be single. Your time is going forward. For a man to marry you, you start with your engagement. And then when it comes to the traditional, he gets tired. When a man says to buy at least a car for you, they'll say, but they won't do. Oh, these are limitations of your family. It's a limitation of your family. The Bible tells us, as God will stand, when he stands, les montagnes tremblent, the mountains les fondements de l'ennemi sont écroulés, everything of the les chaînes sont brisées. Je viens annoncer la vie d'un homme. Nasolo bana vie na yo. Ba chaîne no salibota na yo. Oye limitaka yo. Pour se pelater na vie. Pour se gâter la vie. Et so kata na au nom de broken in the name of Jesus. Basinga nyonso. All the chains oye kanga maboko na yo. that have changed your arms. As if you're a goat. Jésus. As if you're a goat. The goat only eats in the length of the string that it is. It might be today you're married, but the string is limited only for you to be married. But with children that refuse you, it means that you can work, but yours is stopped. And then the work is even bad. They'll even make you work as an elephant. You don't even have a place for God. You're working hard but eating little. If they pay you tax and bills have taken it, you can't even give your time. But today I come to announce the good news. Lord brings the restoration. Lord brings the restoration. He said, je suis la résurrection et la vie. I'm the resurrection and life. Je suis, alors je suis. He said, I am. Je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. To one who believes in me. I'm announcing to a person. To wherever you have lost, whatever has died, whatever has been comme dans les vallées de ossements. Today is taking his body. Your children that have died. Your womb has been taken to the second world. But your finance has been brought all your mais je t'annonce quelque chose. Je t'amène quelqu'un. I'm bringing you a person. Il s'appelle la résurrection et la vie. We'll call him resurrection and life. Even if he dies, resurrect.
he said we will come back. La Bible nous dit ceci. The Bible tells je vous restituerai. I will restore. I will restore. Whatever the devil has taken, say God restores. Even if they have taken your womb, even if you've only had one child, you can't have any more. Even when you start working, there's no more money. You're working, but you're only taking little money. And since you started working, there's no longer money. But Jesus today, He's bringing independence in somebody's life. C'est ma vie, je le reçois. It's my life. Jésus. Say Jesus. Je parle de l'homme de Galilée. We're talking to the man of Galilee. La Bible appelle la parole faite chair. The Bible said it's the word that becomes flesh. The Bible says au commencement était la parole. At the beginning it was the la word. Parole était avec Dieu. And the word was with Jesus. La parole était Dieu. And the word was Jesus. La Bible nous dit, bien aimé, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel te dit cet après-midi, tu seras la tête et non la queue. Au nom de... You're not accepted. For your own life, you're this serious. The enemy plays with you. La bouche de l'Éternel te dit, the mouth of the Lord tu ne mourras pas, tu vivras. You say you will not tu die. Vivras. Dis après moi, je vivrai. I will live. Je ne mourrai pas. I would not die. Je vivrai, je I vivrai. will live. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Au nom de in the name of Jesus. La bouche de l'Éternel te dit, the word of the Lord said, malgré tes combats, no matter your battle, tu es plus que vainqueur. You're more than a conqueror. Moi, je suis plus que vainqueur. Say I'm more than a conqueror. Voisin. So neighbor, moi je suis plus que vainqueur. Say that I'm more than a conqueror. Par celui qui m'a aimé. The one that has loved Par Jésus qui m'a aimé. Because Jesus has loved me. La bouche de l'Éternel te dit, the word of the Lord says, toute arme every weapon contre toi. Formed against you. We're seeing weapons je suis en train de voir les armes de l'ennemi. All the weapons of the enemy ta santé, against your health is falling. Every weapon that the devil has done years past to make you cry, to make your marriage cry, it has no power. In the name of Jesus. La Bible nous dit ceci. The Bible says, si l'on forme des complots, if they don't plan, some people just plan. But they in London, but there's plans against them. Maybe in certain tribes in their name. There's plans in a certain tribe on their name. Maybe in Kafufu on their name. Maybe in Baluba there's plans. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Il a dit ceci dans sa parole. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera. Loba ennemi na ngako. Today don't finish. In the name of Jesus. The Bible says toute arme forgée contre every weapon formed against you will have no effect. Say in my life, it has no effect. In your life, illness has no effect. For your marriage, it has no effect. For your finances, it has no effect. For your marriage with your children, it has no effect. For the studies of your children, or the university, it has no effect. For your education of your children, if some that stand against their parents, yours will not be able to, because yours came from heaven. The Bible says the fruit, yours come from the Lord. Say that my fruits. Even if you're a father, you say that these are my fruits. These are my fruits. You never come out that's wrong. You only don't come that's rotten. Because Jesus is the one that gives. It's only God that brings. In the name of Jesus. The Bible says the work of my fruit is what was going to be that comes to the Lord. When God gives you, the Bible says la bénédiction de l'Éternel. It's the blessing of the Lord. I'm telling you a blessing today. God is bringing a blessing to you. If you believe, say in the name of Jesus.
c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Is the one that gives. It means that you can have money. It doesn't mean you're rich. It doesn't mean if you have money you. Your blessing. Your blessing. We're saying not the blessing of your parents. Your parents is also good because they are gods of the earth. But we're saying the blessing which riches you. And the Bible c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car il l'a fait suivre d'aucun chagrin.